औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रोग्राम खुली आँख में सरदार शौकत अय्यूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्रोग्राम तहरीक इंसाफ के बानी और पाकिस्तान की सियासत में अगर इमरान खान का नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक बयान था। वहाँ पर इमरान खान के साथ क्या हुआ और इमरान खान ने वीडियो लिंक पर किस तरह अपना पैगाम दिया है और उसके साथ जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, जो तवक्कुआत वाबस्ता थी कि इमरान खान एक बड़ी स्क्रीन पर वीडियो लिंक के ज़रिए अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे और उनके जज भी और साथ ही जो उनकी वकला की टीम है वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को देखेगी। लेकिन ये सब क्या सारियाँ ही साबित हुई और इमरान खान को सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। इमरान खान की ये वीडियो लिंक ट्रायल नहीं था, बल्कि आप ये कहें कि व्हाट्सएप ट्रायल था। और GHQ में जो हमला केस था उस दौरान इमरान खान के साथ आज क्या हुआ है वो पूरी तफसील में आपको बता रहा हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 9 मई 2023 को पाकिस्तानी फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हमले से मुतल्लक़ एक मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। इस वक्त कमरा अदालत में बैठे अफराद का गुमान यही था कि शायद माजी की तरह इमरान खान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में न सब किसी बड़ी स्क्रीन पर नुमादार होंगे और अदालती सवालात के जवाब देंगे। लेकिन इसके बरक्स ऐसा ना हो सका, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के दौर में नैब आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान इमरान खान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया था। 9 मई 2023 को फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हमले से मुतल्लक़ केस के कवरेज करने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने मंगल को समाअत के दौरान इमरान खान को अडयाला जेल से व्हाट्सएप के ज़रिए लिया गया था और ये मोबाइल फ़ोन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के अमले के सामने रखा गया था। इस मुकदमे में इमरान खान के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इतराज़ उठाया कि जब अदालत ने इस मुकदमे का ओपन ट्रायल करने का फैसला किया है तो फिर मुल्ज़मान की तरह इमरान खान को भी बनफ्स नफीस अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान एक काली कोठरी में बंद हैं और तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये इंसानी हुकूक की सरन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान के वकला की टीम में शामिल दूसरे जो वकील थे उन्होंने अदालत में जज के सामने कहा था कि ये वीडियो लिंक ट्रायल नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप ट्रायल है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने समाअत के दौरान ये भी कहा है कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा कि आपको किसने रोका है, आप अगर इसको अदालत में चैलेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चैलेंज करें। जब ख़राब नेटवर्क की सबब इमरान खान के वकीलों को इमरान खान से बात करने के लिए कहा गया तो सलमान अकरम राजा ने अपने मौक्कल की इस्तिदाद को जो कि मंजूर कर ली गई। तहम ख़राब नेटवर्क की वजह से
سابق عمران خان اپنے وکلا سے بات نہیں کر سکے۔ عمران خان کے وکلا کی ٹیم میں شامل جو وکیل تھے انہوں نے واٹس ایپ کال کے دوران پروسیکیوشن کے 8 گواہ پیش کر دیے گئے، جبکہ عمران خان نے ہی ان کی آواز نہ تو عمران خان ان کی آواز سن پا رہے تھے اور نہ ہی وہ آواز عمران خان کی آواز وہ سن پا رہے تھے اور نہ ہی عمران خان ان کی آواز سن پا رہے تھے، جو کہ نیٹ ورک انتہائی خراب تھا۔ اور جس موبائل واٹس ایپ کال چل رہی تھی اس موبائل اسکرین کا جو فرنٹ ہے وہ بھی جج صاحب کی طرف تھا اور جو عمران خان اپنے وکلا کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ یہ تھی آج یہاں کی اس کارروائی، اور اس کارروائی کے دوران اب جب سلمان اکرم راجہ نے کمرہ عدالت میں اس مقدمے سے متعلق جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے اس بارے میں عمران خان کو لا علم بھی رکھا گیا تھا۔ جس طرح سے عدالتی کارروائی کو چلایا جا رہا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور کوئی بھی فوجداری مقدمہ جو ہے ملزم کی موجودگی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ تھے جو ان کے عمران خان کے جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا۔ اس کے جواب میں عدالت نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے یہ کہا کہ استداد ان کی مسترد کر دی ہے۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے مقدمات کی جو سماعت ہے جلد از جلد مکمل کی جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان اس مقدمے میں بری ہوتے ہیں یا عمران خان کو اس مقدمے میں سزا ہوتی ہے، یہ آگے دیکھا جائے گا۔ لیکن آج کا جو سینیریو تھا، آج جس طرح عمران خان سے کال لی گئی ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے عمران خان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں عمران خان کے لیے حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہوں گے، بلکہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور عمران خان کے چاہنے والے جنہوں نے یہ 9 مئی کا واقعات میں ملوث تھے ان کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوگا۔ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فوج کے خلاف جس نے بھی آواز بلند کی ہے یا فوج کے خلاف جو بھی ہوا ہے اس کا جو انجام ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے۔ چونکہ موجودہ حالات میں پاکستان فوج اور خاص کر کے جو موجودہ چیف ہیں انہوں نے پاکستان کی ڈوبی ہوئی معیشت کو جس طرح اوپر لے کر گئے ہیں اور حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ جس طرح دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور انڈیا کو جس طرح پاکستان نے شکست دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوج پاکستان کے ماڈل کو بھی اپ کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت کچھ عرصہ اس ملک کے اندر رہے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم حکومت قائم ہو، تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔